Shalom wapendwa, leo nitaka nizungumzie kuhusu hukumu. Kisoma kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa kwanza inasema usihukumu usije ukahukumiwa. Kuko watu wengi sana wako wanalaumu wengine wakisema mwingine afai lakini yeye ndio anafaa. Yeye mwingine hana Mungu, yeye ndio iko na Mungu. Maandiko yanasema kuwa kile kipimo unachopimia mwenzako ndicho nao utakachokipimiwa. Kwa hivi usihukumu mwenzako japokuwa na wao ujue kama uko unafanyaka nini. Kwa nini uko na hukumu mwenzako? Kwa nini uko unaona mwenzako saa vile hafai, au mwenzako yeye ndio mpagani, wewe ndio uko Mungu? Sie wote tuko watenda dhambi. Sie wote tumeitwa. Lakini tumeitwa hatukuitwa sawa. Kila mtu kuko jinsi kila mtu aliitwa. Na ndio kwa maana usihukumu mwenzako usije ukahukumiwa. Yesu mwenyewe anaambia Wafarisayo, kwa sababu Wafarisayo walikuwa na tabia ya kukuwa na hukumu, wanasema wengine ni wenye dhambi lakini wao ni watakatifu. Ndio kwa maana Yesu alisema ya kuwa usihukumu usije ukahukumiwa. Kwa sababu kile kipimo unachokipimia mwenzako na wewe ni kile ambacho watakupimia. Kwa nini alisema vile? Alikutanisha ndani ya Mafarisayo bali makuhani walikuwa na vala makanzu za mrefu wakishikamata kama ni watakatifu, ijapokuwa nao walikuwa wabaya. Ninakumbuka siku moja walimletea mwanamke ambaye alizini na alikuwa ni binti alizini, na wakapenda wamtupie majiwe wamuue na majiwe. Sasa akauliza, huyu dada alilala na nani? Kwa nini huyu dada tundu mnapenda mtupie majiwe? Sasa eske yeye mwenyewe ndio mwenyewe alala na mwanaume? Kwa nini mwanaume yeye hawezi kumuua na majiwe? Wakasema sheria ya Musa ilikuwa inasema binti yote ambaye batakutanisha analala mwanamke sharti auawe na majiwe, kwa sababu ilikuwa ni sheria ya Musa. Akasema kama kuko mwenye hana kosa au wakwanza kumtupia ule dada mawe. Watu wote wakati aliandika vile chini, watu wote akafungula macho kutanisha, watu wote washaenda. Kwa nini? Kwa sababu alikutanisha nao wako na makosa. Ndio kwa maana wewe mtumishi mwenzangu ambao uko na hukumu mwenzako mtumishi eti fasi fulani ya bana Mungu, jule uko na watu 200, mwenzako iko na watu 30, unaona saa kule hakuna Mungu, wewe ndio kuna Mungu. Usifanye vile, kwa sababu unaweza kuwa na ile 200 lakini haiko ile 200 ndio nyinyi naamini. Kuko wenye bako mkanisa, bamingi bako mkanisa wanakuja jo kutafuta baraka za kimwili. Kuko bamingi bako mkanisa wanakuja jo mtu fulani. Kukaona ndani ya kanisa unaweza kuwa na 200 personnes, lakini mwile 200 personnes kuko wenye bako mwile wanafuata neno la Mungu ni wachache sana. Ndio kwa maana usihukumu mtu, usihukumu mtumishi mwenzako ama usihukumu ndugu yako. Fulani anakuwa na tabia ya hivi, fulani anakuwa hivi na hivi. Sasa wewe tabia yako ni gani mbele za Mungu? Mungu anafuata roho. Unaweza angalia mtu kwa nje unasema huyu mtu afai, lakini wenda saa zingine ule mtu mwenye unaona ni wa uchafu, ule mtu mwenye unaona kwa yeye hafai, mbele za Mungu ndio mwenye anafaa. Ndio kwa maana usihukumu usije ukahukumiwa. Fafasi fulani bale wao wanavala mameshi, bale wanajipodo waka, bale wanavala kama miniship, bale wanavala hivi, wanavala mapantalo, bale abajue kufundisha, bale hivi na hivi.
Ndugu yangu, acha kuhukumu. Usihukumu, usije ukahukumiwa. Acha Mungu mwenyewe atachagula magugu ngano kati ya magugu. Kwa sababu Biblia inasema kuwa acheni magugu na ngano vikomae fasi moja. Mungu ndio atakuja kutosha ngano, anaacha magugu. Kwa hivi acha kuhukumu mwenzako. Kama utafuata Mungu, ufuate Mungu kama vile Mungu alivyokuita. Lakini acha kuhukumu mwenzako. Mungu akubariki. Ndugu msikilizaji, ilikuwa onyo kwako. Kama ni kushare, kama ni comment, ili uendelee kufuata mafundisho yetu. Mungu akubariki. Leo tutaombea watu ambao wako na mashida. Leo ni siku ya maombezi. Leo siku ya pili. Leo tuko na permanence leo katika kanisa letu. Tunaombea watu ambao wako na mashida. Kama uko na shida, waandike pale ku comment, waandike nimero yako. Tuko tayari kwa kuchukulia katika maombi, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. Mungu ametuita kwa ajili ya kuombea watu na kwa ajili ya kufundisha watu. Kwa hivi unapokuwa na problem, tuko hapa kwa ajili yako. Karibu sana, karibu sana. Kamata namba yangu 097 81 22 78. Njoo nimero yangu ile. Kama uko na hitaji, niandikie mkomantere. Niko tayari kukusaidia katika maombi. Paske Mungu ametupatia uweza, Mungu ametupatia mamlaka, Mungu ametupatia ile kazi yenye Mungu ametuita tukuje tufanye, ni kusaidia watu ambao wanateseka. Unaweza kuwa wenda saa zingine unaweza sema hauteseka, lakini saa zingine kiroho uko unateseka. Saa zingine ndani ya kiroho uko vitu vinye viendeke. Kuya hapa, kazi yetu ni kuwaombea, na kazi tuko ni kufundisha na kuwaonya. Sijui kuna problemu gani saa hii yenyewe na kusumbua. Wenda saa zingine uko unafanya biashara, lakini biashara biendeke. Ile ni problem. Wenda saa zingine uko unatafuta kazi. Wewe unaendaka na wenzako wanapata kazi, lakini wao utapata kazi. Ile ni problem. Kwa hivi tunakualika, karibu sana kwa kanisa letu la Elam. Tuko tayari kwa kukuja kukusaidia. Tuko pale saa zote, tuko pale kila siku, tuko pale kabisa kwa ajili ya kusaidia watu, kwa ajili ya mashauri, kwa ajili ya kuwaombea na kwa ajili ya deliverance. Wenda saa zingine ushakafungwa, wenda saa zingine kazi yako nafungwa, wenda saa zingine uko na vifungo vya kijamaa. Ile ndio kazi yetu. Sasa tutakuombea na utafunguliwa, na kama ni kazi utapata kazi, na kama ni biashara vitaendeka. Wakati utakuja tu tutakuombea na kila kitu kitaendeka. Nimero yangu iko pale 097 81 22 78. Karibu sana. Tuko kwa mtandao, hata kwa mtandao tuko tayari kwa kukuombea. Kama uko na mega zako unanipigia, niko tayari kwa kukuombea. Kazi yetu ni kukuombea, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako. Yesu ametupatia ile uweza, Mungu ametupatia ile mamlaka. Kuko mama mmoja aliniita jana akasema, papa, mimi niko hapa lakini niko na shida ndani ya faya yangu. Na kweli jana tukamwombea, na leo hii kwa ananiambia aseme vraiment papa, vitu vinaendeka. Na kwa hivi na wewe ninakuita dada ambao unanisikiliza, wenda saa zingine kila siku unapataka ba fiancé, kini ba fiancé banakutoka. Kuya karibu, tuko hapa, kazi yetu ni kukuombea. Wewe unajua bamsika ngapi tumeombea, na Mungu iko anatenda. Tuko na Mungu mzima, Mungu anafanya kazi. Kwa hivi karibu sana katika shene yetu. Tunajua Mungu atatenda maajabu, na wewe peke utashuhudia ya kuwa kweli ulikutana na mtumishi wa Mungu. Karibu sana kwa wababa, karibu sana kwa mama. Wenda saa zingine huko mnyumba yako, nyumba waendeke, karibu sana. Kila siku ya 4 tuko na mafundisho ya mama. Kuya kabisa, utapata nini? Utapata suluhisho. Na kila siku ya 5 tuko na maombi ya watu wote. Karibu sana katika kanisa letu la Elam. Utaona muujiza, utaona mkono wa Mungu. Ukifika kabisa utaona mkono wa Mungu. Karibu sana. Kila siku tunaanza kipindi chetu kwenye shen, kila siku na witer tunaanza kipindi chetu. Karibu sana.
tuko hapa kwa ajili yako, tutakuombea na Mungu atatenda. Kazi yetu ni kuomba, kwa sababu tuko na ile ahadi ya Mungu na tunajua kuwa Mungu atakutendea mema na utashuhudia kweli. Na njoo ile kwa majina naita Pastor Faustin, niko hapa kwa ajili yako. Fata kabisa, kama unanitaka kwenye chain unaandika Pastor Faustin Elam utanipata. Karibu sana, karibu sana. Nimero njoo ile, kila mtu amesikia. Karibu sana na Mungu akubariki.